म्हळ्यान ती म्हळ्यान आसो हांव वयतां म्हळ्यान आसून घेतो मागीर खेळया आमी काय बरी आसता पळय ती ना जाल्यार हरशीं आसना लोक खेळसान तिडकेन पळयता अशें करत आसतो आसतो आज घे जाय तितले आस खेळया आस 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 जालें जालें खेळया तळ्यान चला तळ्यान म्हणली ती तळ्यान रावली तुम्ही मळ्यान गेली चला तू राव स्टार्ट करूया न्ही तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान हां 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 ओके तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान हां मार मार बघे ना मन्ना तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान तळ्यान कळ्ळें तांकां व्हिडिओ पळयले तेंच्यांनी युट्यूबार मळ्यान मळ्यान म्हण तूं ओके तळ्यान मळ्यान 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 तळ्यान तळ्यान शी बरी विचारा सगळी जाण ना म्हाका म्हाजे कडेन वखद ताका हांव पळयतलो आवट जायना न्ही मागीर ट्रिटमेंट आसून घे तूं मागीर खेळया आमी काय बरी आसता पळय ती ना जाल्यार हरशीं आसना लोक खेळसान तिडकेन पळयता अशें करत आसतो आसतो आज घे जाय तितले आस खेळया आस 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 जालें जालें खेळया जालें ओके मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान आतां ही बरी उमेदीन आतां उडी मारता फाल्यां आवय गे म्हणटली आवय गे म्हणटली फाल्यां हय तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान एक विकेट पडली यो 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 मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान तळ्यान एक दोन तीन यो हय आउट तळ्यान खंय तळ्यान आसा ओके आज सायबा उरली मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान ओके आतां हांव वयता आतां कशी आवड जायना ती पळयता हांव तूं अशी यो दोग जाण तशी यो ओके तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान तू गेली तुगे पांय गेलो भायर पांय गेलो भायर
तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान हा एक यो तळ्यान मळ्यान तळ्यान ती रावली ती स्पेशल तळ्यान मळ्यान म्हणून सेपरेट म्हणटला काय एवढं चितात रावप ना कॉन्सन्ट्रेशन हांगा दवरपाचें तकली आहा पळय हांगा दवरपाची तुमी हांगा आनी तकली घरा कडेन तशें जायना न्ही तें मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान एक पांयान मार नाका दोनी पांयान मार हां कोंकणी येता न्हू ओके मळ्यान ती मळ्यान आसो हांव वयता ओके चार नांव बरे तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान तूं अशें म्हण नाका दोनी पांय उडी मार तूं आवट जालेंय कळपाना नाय म्हूण कळपाना म्हाका मागीर हां दोनी अशें दोनी पांय फुडें फाटी कर ते अशें केलें न्ही कळपाना आवट जाल्या काय ना ती तळ्यान चला 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 सगळी गेली दोन नांव बरे दोन नांव बरे तळ्यान म्हणली ती तळ्यान रावली तुम्ही मळ्यान गेली चला तू राव चला तू फाटल्यान गेली न्ही चल ओके काय न्ही तळ्यान मळ्यान मार तू उडे अरे कि जालें गे कि जालें कन्फ्यूज जाली ना तिकीट ती डावट जातली काय नाका उडी मारपाक उडी मारली तिका विश्वासूच जायना आपूण उडी मारली एवढं ओके तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान हां यो एक यो लागीं यो अशी लागीं यो तूं अशी लागीं यो तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान मळ्यान हां येस जय श्रीराम ती उमेदीन उडी मारताली हा बट वालोर तिका ती उमेदीन खेळ्ळी वालोर तुका मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तू अशी एक उडी तरी मारपा तुवें तू एक पांय अशी धरून हे जाली एटलीस्ट उडी तरी मारल्या उडी मारली म्हणपाक शकतालो न्हू तू अशी दोनी कडेन मारली तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान मळ्यान तळ्यान तळ्यान ती पळयता कोणी मारल्या काय म्हूण आपूण तिका विश्वास जायना आपूण सारकी आहा करा ती ओके तळ्यान चल लागीं यो मॅडम अशी तुय लागीं चल आतां तुमचे भितरले आमी 4 जाण सिलेक्ट करतली 1 2 3 4 5 6 जाणां तुमी हां 2 जाण आवड जातली 4 जाण तुमी सिलेक्ट जातली
ओके म्हळ्यान यो अशी कितें येवपा आशिल्ली तुका दोन्ही पांय घाल मगे फाटी ओके नांव बरें चारी नांव बरें Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.